Արգանտը քջանց ավտամայ դաշմին աժրաժմը նրակ ֆդալթա մանավ խոմայ խորտույ ըշտեյզը մանա ախամ քաշտա ֆխտույ ավացգան կամանդար կտար շադժմշտ Piyese tavturul arxaut ama xarinal yajarda vafased. Aday maganzul şiye varjun dar xoyraktayim. Doktor tetayam xoşa minim cita şarttoy. Jagam yapoynakta nog faxzul tafay. Taşam xatsanije xoşta zabax kanens. Şveysari taşwank depresider. Paydazı kanens zaumatta dukanitedir. Uzataf aday magan xaşşa udan soyzinat. O naima baştan aranta. Sıfende zulander ya bindur u yuxjon. Xısa nikoni çir qoda kuttan dar gozun. Abindur kanan qav kanan donima, sadima, şaxima ma drojima. Ho ma aftamay kanan mox jul. Ama noje İron vali bıxta, İron çirita. Gulay jonens kandi rishtoynaktana falamanam fasharantay chirsava udondar. Yak uxay konsulay akum zakkanimma balins adam. Nirrashtag mach jonam azul ala khoshta. Kaman şavsav yajardama kaman uş. Udondar şaximidag yuxjon neshta. Fala şepatan iwol warjon xoyragıshi şomi xaglawashi. Mach abunir basidishtam kam şafısins usibinatma. Нашим производством мы постараемся, чтобы везде было чисто, аккуратно. Наши девочки наблюдают санитарные нормы, все у нас как положено. Мы стараемся, чтобы все были довольны. Все знают, когда дрожь, это уже человек поправляется от этого. А там нету, можно себе позволить хоть кушать хлеб, если сильно хочет человек. Потому что там нету дрожжа, там нету добавки. В обычном хлебе много добавки бывает. Мы уже почитали, знали, технология все знаем в других хлебах. Ну, здесь ничего нету. Человек, когда на диете, может себе позволить кушать этот хлеб. Nafalawuttan ama ajdar çejitima bakuştun. Ага. Şomi xaglawaşima baştu dişaje tawrax. Katar patsax aram baxawdiş jnaje kuxma. Wifandediş aramıl yeraşı fawalaxi jwavın. Ama ya şadıq kanin. Daşbonu ya xarinagay fasux kutta. Şomi xag patsax badomta samayin ya xoşdarıjgar irbaxaşoy. Umin yevşattun taban baxştoy tanaglawaşita. Ama umay firvajın kuttuy şaraj zavacım. Это листаю для чего? Потому что оттуда выходит хлеб мокрый и на друг друга ставим. Если не полистать, они прилипают, видите? Подожди, вот прилипают. Надо полистать и поставить на полках, чтобы, когда хотят, чтобы продали, или вечером упаковку делаем, утром отправляем в магазин. Надо, если не полистаешь, через полчаса они все прилипают. Слипнут, потому что мокрые они. Надо обязательно, чтобы воздух попал туда и полистали красиво и положили на полках. Попробуйте. Duanin sıpırda şamajı, UNESCO, şomi xaglawaşi baxaşta duniyon xajnatın xıxdma.
وی خومت جناو یشکنه نشوشک زینت داشته تنکسم دیشاک. Тесто готовы приносят, а потом она делает вот шарики, да? Да, порционно. Там все по грамму идет. И оттуда сюда идет уже на каталке. И оттуда уже берут и пекут. И девочка собирает, готовит лаваш, уже выходит в сухом виде. И вот воду брызгается и выходит. Вода для того, чтобы хлеб стал мягкий. Она выходит из печки сухой. Да, когда не мокрый лаваш, но в таком виде тоже можно в холодильнике, морозильнике месяцами держать. А когда сухой, вообще раньше наши бабушки, когда пекли, воду не брызгали, вот так в сухом виде держали месяцами. И когда хотели кушать, воду брызгали и вот на пакет заворачивали, они мягкие, свежие стали и кушали так. А сейчас люди берут, даже вставляют в морозильник, месяцами можно держать ее, не испортится. Ну, армянский лаваш, ну, осетины тоже очень любят, покупают. Да, потому что дети как чипс покупают, когда выходит сухой. Дай один сухой, я покажу. Она выходит из печки, вот сухой, дети покупают, кушают как чипсы. Натуральный чипс без добавки, мука и вода, без вредности. И очень вкусно. И много кто даже спрашивает, можно как пиццу дома делать, мажут что-нибудь, ставят в микроволновку и готовая пицца получается. Ասը չժտաշակուշտ թնգուարժնս, շախիկու խայքոնդ կրզն խարնս, շախադակ əmə շəbինուն թədər. Անանիş զինադնդər, ժյան նխաշը ումանամaya ռագունıq դավմա գաշկականնս. Вот наш лаваш приготовится к старому рецепту. Там без добавки, только вода, мука и соль. Ничего лишнего не добавляем. Когда больше срока остается, да, допустим, 5 дней, в 6-й день может плесени быть, потому что там нету добавки. Если добавка есть, может хлеб держаться 6 дней, больше 6 дней, да? Может месяц, может просто обычным помещением можно держать. Но мы ничего не добавляем. Минус пускай будет нам, но все равно мы яд не кормим никого. Тем более наши дети кушают не только чисто вот этот лаваш. Вместо хлеба вот потребляем только лаваш. Աժվարժն շոմի խագ լավաշի, սխտեք արդ բաթուխն, ամազը սայմը ախուդն շքանն. Ավտախար ժատմավայը գուրզիագ լավաշիդր. Աբունր բասը դշտամ, եշվսնը կոտտաջը շուշակ զինատ տաբաժոնըմմը. Sıra fakashon. Yüzü andazonu işlerine. Aba bafalvar. Tamam, Da bekleriz. hoca xey. Mənə yaftay, rayıştay, mənə hafta kutday. Ay. Bira şaray. Tak, mən ayandajı mastet adandaj. Bira şaray. Jender kuzum. Madavanın dar peşu. Bana Hafta hafta. tana kutday. Yine homo tanakka. Hep ağzına nerede kayboldur. Anafta. Bira şaray. Mən hafta dar kutday. Ne olacak? Astavay faxund kayırın. Fazonis. Andajın direk. Mahalak bafal varin. Ne, ana. Tersişini xavzın anne. اوه از دوان ترسنید تماما نیشو اتر در روادی فتیا خود Mane mani kaşut ne kaşut. فتیا خود کندن تنگ خورز روادی تنگ Zara լավաշի տվսը դուын ավդաժ դրղը. Իշչի ժաղզան ամաշամ կաշն դրնալ ֆրաժը, ամա ֆրադիզան նաշաֆալ մասը ասը գծլուշ. والدای جنیشر کنم داشته او دیدی چسکی اوه خر ما خر
ما شرط خوزل رازنم بایده واتاک باتزن در جو تفده گنبون کوسه در سر پیشت اسن رایسو مای راج را بادن بیرش در تن فلاتر خوشاوم بوزنگ نک اخت لوام کوسم والازمیدگ نه اومای نای گنگه رایسو مای کراباد دخشا مسکوف دخی با فجخس دبینونته نف پیرود باسا مومام نای کدای کنم خواهم نفته ماجا هم بمن خواهدی تا وات فیش افسانی ایشی نگوی آفتا تایی بون ترویتم خرم کوسم این زمان های باباش ای پای پای انسون کشت نو شومی خاک لیواشی اما زود تک تکرزن راگو نغداو مگشکا کننز آنن قشت خششایا انقیجان کد فجندیش ویدر تنگ سمدیشاک خبارو تاورغدن کدامونه آفتا میکتر مشر ایورگون کوشگن بخش کد توی کاشفسن آخودنن ارگون آدای ماگایوی آیروخ اما یخریناگ آنقشت وی فتارش تیجاگه ارتک افخرد بایافسن اما جمشتل شادا کوتا اشتایا فوالارت کوتا آفتا فجندیش ماخس کرزن جونم ومن یراغون در خوش وسه کوشه جفرسه ما خنابونیش آخم کرزنه آکونزا کنن فادت کتر اورش زو قشگو تخری ناگو دیش مگر آدم خورد توی کنود قبر خور کنود نارت خور شادی فخزولتم مخرج تجه نارت خور کرزن فلدر خات سختی مکننس ومنیش یخینوم اولوخ نفدلتنوی بر ساملتا کمودیش اما اولوخ تا کود یرمشت برک بتم ارول بون تا آخودن کود توی خومتک نارت خور کرزنی راگ جامانت نارت خور کرزن اشتای سفند زولدر فختوی دورتل کند الگی کند پیستم نرشتگ نوک تکنولوژی تفرسه نبونو سفند زولدر شفسن بیره تجاغنس منوشات قاسن تیشوش کننس شاو زولدر آفتا شاخورنس اجودت نیس جونن فسنای نفدل تا کد کود توی آفتا الشادل انقی جنر کودتون سخ اما یلدون آفتتون اما یا بانورشتون خشه زبخ کشدیش و تر تایا دکاغنات شکودتون وی فشتا خشهیت اوپتای شیشتون اما شا شفختون سم دیشاگو فشارنت در دیشا جی کرزنت آفتا کئی کننسوی ما مادما چشل شابی کلو دیش ود فده بشتایشتر خشترای دتا خور ماگرشتا جی تشکود توی اما شلگوی مکتشا خورشتا فوتا گای زول فسن کدای خورد توی وی سرگبون تم در یجردل بادارتا یقوشتل تاواد دندک دخشن کد قرشت کود تاوی فلا وزه کرزن انا نیش زینادن پایداود قگاگن آبون آل کرزن آفتا پایدانو جاک مگشکا بیرا زول مفسکه بافتا اونس آخورن یه شدفن زای وميول داي مايل أنفغاوي نكننس أنقيجن سمي خشة فلدر فوا فلاوي أنا نيش زينادن جيان خشة أبو من فاداتيش آل خجون زول تخشتاي شاخودن فلازه ماده فلمنگ اختي كوند زولن نيسيم أبارانيش